Ćao svima, Nenadem ovdje, nije mi bilo neko vreme, ali sad sam tu doneo jedan novi sajt koji sam u potpunosti proverio, testirao i koji u potpunosti isplaćuje, dakle potpuno je bezbedan. U pitanju je jedan način zarade koji je malo drugačiji od onih ostalih koje sam pokazivao na mom kanalu. U pitanju je način zarade gdje vi delite internet sa nekim i onda za to deljenje vašeg interneta vi dobijate naknadu. Dakle, praktično vi ništa ne radite, samo pokrenete taj program i on radi sve sam. Pa hajde da vam pokažem o čemu se tu radi i ujedno da vam objasnim na koji način vi to zapravo delite taj internet. Odmah na početku ću samo da kažem da je ova aplikacija odobrena i od Apple-a i od Google-a, u smislu da se njihove aplikacije nalaze i na Apple Store-u i na Play Store-u, a znate i sami da tamo ne može svako da postavi aplikaciju, već da te aplikacije prolaze određene provere, tako da samim tim što su tamo te aplikacije mislim da itekako je jedna doza bezbednosti. Inače, možete koristiti ovaj način zarade preko računara i preko mobilnog telefona. Isto tako možete sa više uređaja, ali ne sa jedne IP adrese, jer nećete zarađivati tako, nego možete koristiti jedan nalog sa više uređaja na više IP adresa. Objasnit ću vam to kasnije, ali prvo da vam objasnim na koji način se ovdje zarađuje i šta ta kompanija uopšte radi. Dakle, kompanija se bavi time da prodaje proxy pristup internetu, a vi kao njihov saradnik omogućavate da baš sa vaše lokacije drugi klijenti pristupe tom takozvanom proxy pristupu. Sad, što to tačno znači? Proxy pristup je, na primjer, kada, sigurno ste primetili recimo nekada na internetu, da uđete na neki sajt ili na neki YouTube video i piše vam ovaj video nije dostupan za vaš region ili ovaj sajt nije dostupan za vaš region. Sad, da biste vi pristupili ipak tom nekom sadržaju, potrebno je da pristupite internetu, recimo ako ste iz Srbije, potrebno je da pristupite internetu sa neke druge lokacije, na primjer, ne znam, Nemačke, Italije, nebitno koje lokacije. Sad, kako to da uradite? To upravo radite tako što kupujete ili VPN ili taj takozvani proxy pristup internetu. Dakle, kompanija prodaje drugim klijentima takozvani proxy pristup kako bi oni mogli da na neke sadržaje koji svoje države ne mogu da pristupe, kao što, na primjer, Kinezi ne mogu Facebooku ili Instagramu da pristupe iz svoje države, kao što, na primjer, Rusi ne mogu da pristupe YouTubeu, jer oni imaju svoj taj Daily Motion. Sad, da bi izbjegli tu zaštitu, oni kupuju taj proxy pristup kako bi mogli na internet da pristupe sa neke druge lokacije. Zašto se, na primjer, još koristi proxy pristup? I to je primarno zašto kompanija prodaje taj proxy pristup, jeste da, recimo, postoje firme koje, na primjer, žele da testiraju neku aplikaciju, testiraju neki software, testiraju kako izgleda nešto, neki njihov sajt ili neki njihov proizvod sa neke druge lokacije, kako se to prikazuje na internetu. Onda im je potrebno, dakle, da na internet pristupe sa neke druge lokacije i onda kupuju taj proxy pristup. Tako da i to je još jedan način zbog čega se koristi taj proxy pristup. Vi kao saradnik ove firme upravo delite taj proxy pristup. Znači, vi upravo delite internet, odnosno omogućavate tim drugim klijentima koji od njih kupuju taj proxy pristup da pristupe baš sa vašeg regiona, odnosno sa vaše lokacije. Pitanje je kompanija IP Royal, kao što vidite ima odličnu ocenu na Trustpilotu i ovo su, dakle, cene po kojima oni prodaju taj proxy pristup. Dakle, ovo su cene po kojima oni prodaju drugim klijentima, a vi dobijate, znači, procenat od toga. Kao što možete vidjeti, dakle, po gigabajtu se ovdje zarađuje. Znači, na svaki podeljeni gigabajt vi dobijete određen procenat, vidjet ćete kasnije koliki je taj procenat. Tako da, hajde vam pokažem šta treba da uradite da biste ovdje uopšte mogli da zarađujete. Ako koristite link koji se nalazi u opisu videa, dobit ćete $1 bonus odmah čim se registrujete, tako da kliknete ovdje samo da pokupite taj $1 i ovdje je potrebno samo da unesete vaše podatke i da se registrujete klasično. Pošto sam ja to već uradio, neću sad to da pokazujem. Dakle, klasično se registrujete i to je to. Ja ću sad da se ulogujem i da vam pokažem kako izgleda kada se
ulogujete na nalog. Kada ste pristupili njihovom sajtu, kada ste se registrovali i ulogovali, ovako izgleda ta kontrolna tabla na sajtu, pa ovdje vam dakle piše koliko trenutno imate na balansu, koliko imate saobraćaja i ovdje gdje piše Active Device, ja sam namjerno se izlogovao sa svih uređaja čisto da ne bi se prikazivala moja IP adresa. Ovdje vam se dakle nalaze svi uređaji preko koga ste pristupili da zarađujete na ovom sajtu, odnosno preko ove aplikacije. Dakle, kao što sam rekao, možete preko vašeg računara, možete preko više računara ako imate, možete preko laptopova, možete preko telefona, apsolutno možete preko tableta, više uređaja, slobodno možete da povežete, jer što više povežete, više ćete zaraditi. Sad, ovdje će vam znači pisati sa kojih uređaja ste sve pristupili i sa kojih IP adresa. Dakle, poenta je da ne pristupite sa jedne IP adrese jer nećete onda zarađivati. Dakle, ako imate recimo kućni internet i ako recimo ste na računaru instalirali ovu aplikaciju i povezali sa tim kućnim internetom, znači ne smete više taj internet da koristite, već morate internet koji je na nekoj drugoj IP adresi. Šta to znači? To znači da recimo ako ste na telefonu uključite na primjer mobilni internet ili kada idete negdje po gradu vi se povežete na neki Wi-Fi koji nije vaš. I na taj način znači sa više IP adresa bukvalno ste povezani i to će se računati kao više uređaja. Dakle ne smete sa iste IP adrese da budete povezani. Ovdje u download se nalazi aplikacija odnosno software za računar koji treba da skinete i koji će vam konstantno biti pokrenut, automatski se pokreće kada vam se računar upali, ali o tome ću vam malo kasnije pričati. Hoću da vam pokažem i ovu super opciju, dakle isplate idu kada sakupite minimum $5 i isplaćuje se putem Bitcoin novčanika, znači preko kripto novčanika i putem Paypala. I još jedna cool opcija koju ja stvarno odavno nisam video na nekom sajtu, a nekada su toliko bile popularne te virtualne kartice, ja sam bio oduševljen kada sam video ovaj način isplate. Za oni koji ne znaju šta su virtualne kartice, u ovom slučaju vi dobijete virtualnu Visa karticu, potpuno besplatno, znači nemate trošak bilo kakvog izdavanja kartice, nemate trošak održavanje te kartice, nemate apsolutno nikakvu proviziju. Ako ste zaradili $5, $5 će vam biti prebačeno na karticu i to je to. Sad, koji je fazon sa tim virtualnim karticama? Dakle, virtualne kartice su isto što i one fizičke platne kartice, samo što nisu fizičke, već su virtualne. Dakle, nećete moći sad da odete recimo u Maxi, Rodu ili bilo gde u Lidl i da platite karticom na POS terminalu jer je fizički nemate, ali moći ćete recimo da plaćate bilo šta što može da se plati online u smislu preko bilo kog sajta koji prima Visa kartice. Dakle, ako plaćate recimo račune za telefon ili ako plaćate, ne znam, ako kupujete nešto preko interneta gdje može da se plati karticom, znači upravo možete koristiti ovu virtualnu karticu i to je super stvar jer kažem nemate nikakvo održavanje, nikakva provizija, onoliko koliko ste zaradili toliko vam prebacuju i naravno ovdje vam se pojave dakle podaci sa kartice i vi naravno tamo kada plaćate samo unesete te podatke i automatski ćete platiti to što ste kupili recimo negdje preko interneta vašom Visa virtualnom karticom. Tako da ovo je stvarno cool način isplate, ali pretpostavljam da će većina nas, uključujući mene, koristiti PayPal isplatu, tako da verovatno ćemo svi koristiti PayPal i on je dostupan. Kao što vidite 0,25 je provizija kada prebacujete novac, što je sasvim ok i to je to. Sad, hajde vam pokažem kako da krenete da zarađujete. Dakle, ovdje u download imate program koji preuzimate za računar, kliknete ovdje i on krene da se preuzima. Isto tako možete da odete na Google Play prodavnicu da skinete aplikaciju ili imate ovdje APK file pa možete i direktno APK file da skinete, a kažem možete i preko Google Play-a, imate za Mac i tako dalje, da ne nabrajem. Kada vam se aplikacija preuzme, potrebno je da je instalirate. Instalacija je potpuno klasična, ja ću malo da sačekam samo da se ovo preuzme,
pa ću vam pokazati eto kako da instalirate, ali generalno je klasična instalacija. Dakle, kada se preuzme, pokrenete je. Kliknete yes. I pokrećete, znači, instalaciju, idete next, da se slažete, idete install i to je to u suštini. Ništa nešto preterano teško, ona se jako brzo instalira, možete, kažem, da instalirate i na laptopu i na PC-u, znači, na svakom uređaju. I to je to, pokrenete je i to je to, bukvalno više ništa ne morate da radite. Naravno, kad je pokrenete, potrebno je samo još da se ulogujete, mada ja sam već ulogovan, ok. I to je to, ovdje se pokreće aplikacija i više ništa ne morate, bukvalno ništa ne morate da radite. Praktično možda zatvorite ovakvu aplikaciju, idete na X i ona vam radi u pozadini. I to je sve, znači ništa, ostavite ovako, to je to, bukvalno ništa ne radite više. Ona kreće da vam zarađuje novac, ovdje će vam se prikazivati koliko ste zaradili. Na aplikaciji, na njihovom sajtu piše da na mesečnom nivou opet od mnogo faktora zavisi, to ću isto da vam objasnim. Od mnogo faktora zavisi kojom brzinom ćete zarađivati, ali piše da od 5 do $120 ili evra, nisam siguran, možete zaraditi na mesečnom nivou. Tako da to je to. To je to, znači samo zatvorite sada, praktično na X je zatvorite i ona i dalje radi u pozadini i vi zarađujete sve vreme dok vam je kompjuter uključen. Isto tako uradite i na Android uređaju ili koji već uređaj imate, da li je telefon, tablet, nebitno, to je to. Ostalo mi je samo još da vam kažem kojom brzinom zarađujete i od kojih faktora sve to zavisi. Dakle, ono što sam ja testirao i proverio jeste da sama aplikacija, sam softver ne utiče ni na kakav proces u vašem računaru, znači ništa vam ne oduzima RAM memoriju ili procesor ili šta god. Ono što utiče jeste na brzinu vašeg interneta, možda vam smanji za par megabita, ali opet kažem, po meni je to vrlo neprimetno. Ja sam dosta puta merio internet dok je aplikacija radila i nisam primetio neku veliku razliku u smanjenju interneta, kažem možda nekih 2-3 megabita smanji brzinu interneta, ali to je bukvalno neprimetno. Sad od čega zavisi koliko ćete brzo zaraditi na ovoj aplikaciji? Zavisi pre svega najviše od lokacije gde živite. Pa ako ste recimo u nekom velikom gradu, na primjer Beogradu, ne znam, Sarajevu i tako nekim poznatim gradovima u smislu international poznatim, da drugi kad neka firma hoće da recimo testira neki uređaj, ona sigurno neće da testira sa neke lokacije totalno nepoznate, nego će to testirati recimo iz Beograda ili iz takvog nekog grada koji je poznat, da kažem. Tako da lokacija igra najbitniju ulogu u tome koliko ćete zaraditi, jer korisnici biraju sa koje lokacije će pristupiti, pa je veća verovatnoća, opet kažem, da će pristupiti iz Beograda ili iz tako nekog, ne znam, iz Zagreba, iz bilo kog nekog poznatijeg grada, da kažem, pogotovo glavnog grada, nego sa nekog možda sporednog grada ili iz nekog sela, ali to ne znači da neće da pristupe lokaciji sa sela ili nekoj lokaciji, jer samo kažem, veća je verovatnoća da će pristupiti sa neke lokacije gde je neki poznatiji grad, poznatije mesto. I od toga vam znači zavisi koliko ćete zaraditi i koliko će ljudi koristiti tu vašu lokaciju, znači da sa vama podele taj internet, to jest da koriste vašu lokaciju za pristup proksiju, preko proksija. Tako da od toga vam najviše zavisi lokacija. Recimo, ja imam druga koji je iz Beograda i on recimo mnogo više zarađuje od mene. I bukvalno, čak meni je možda i više uključen računar nego njemu, više mi dnevno radi računar nego što radi njemu, ali opet on više zarađuje upravo zato što je iz Beograda. Opet kažem, na sajtu piše da od 5 do $120 se na mesečnom nivou zarađuje, pa sad zavisi gde se vi nalazite,
Znači, zavisi od ta dva faktora, da li će zaraditi 5 ili ćete zaraditi 120 ili nešto između. To je to. Ako imate nekih pitanja dodatnih za ovaj sajt, za ovaj način zarade, pišite mi u komentarima, ja ću se potruditi da svima odgovorim. I tako. Vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!